Paithago teleri tongyawai November talni first week ni Bisingo no Village Council Chongmari ni samunghumung paisuk dona ni bagai Saklaimung Rwkha Tripura High Court Rajesh Deparma te Dalia Deparma bai khlaijak PIL ni pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty te Justice SD Choddopatai or Saklaimung Rwkha ni saka kerong kerong advocate Mintu Deparma Corona bemani chasararano shilsawai bisisan islai gobang jora Village Council ni Chongmari no uslo deka haste hafang Pia ba paithago Chongmari khlaiawai te yokna ni bakhakliya haste Chongmari pedek haste te haktor ganangai corona bemar manjana noni bangmari tolawa ongkhormani yaklobo Chongmari Khlainani mungna haria haste Chongmari pedek Pia ba corona bemani jorawano bahage khlai mankha haste ni municipal Chongmari te Bidhan Sabha ni field Chongmari Abono tuye kotor bos hayok kesajak tabok hastini Chongmari bedek te haste hapang Paithago Village Council no tuye hastini kuchuk dorbar nogo PIL khlaikya kerong kerong Rajesh Deparma te Dalia Deparma advocate Mintu Deparma Arup Deparma Rasmita Jamatia te H Deparma bai khlaijak o petition no tuye laithna 13 July salmaribo haino hai khlaijaka hearing Aboni yaklo tangsalo hastini kuchuk dorbar nokni bisingtei ongkhorka judgment Paithago teleri tongyawai November talni first week ni Bisingo no Village Council Chongmari ni samunghumung paisuk rwna ni bagai Saklaimung Rwkha Tripura High Court Rajesh Deparma te Dalia Deparma bai khlaijak PIL ni pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty te Justice SD Choddopatai or Saklaimung Rwkha ni saka kerong kerong advocate Mintu Deparma all case actually of PIL Tripura High Court file khlaijaka Ozak kene petitioner tongo Rajesh Deparma te Dalia Deparma bor kene no Chini colleague brother te sister bor practicing advocate no o petition जों जे High Court Khlainani hinga biseskai जों saibano thanai 7 तारिख मार्च 2021 already thanai je village committee tongmani 587 village committee Tripura rajyo tongmani o village committee ni tenure expire ngai thaka অথবা পাই থাকা কিন্তু থানায় প্রায় 1 বছর 3 মাস লাইয়ে প্রায় 1.5 বছর কাছাকাছি জরা লাই থাংমানি পরে কোনো ত্রিপুরা সরকার বা স্টেট ইলেকশন কমিশন ও 587 ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন ন খাইনি প্রয়োজন মনে খাইলিয়া আবনি বাগै जों হাই কোর্ট অ্যাপ্রোচ মা খাইয়া जों পিআইএল পিটিশন ফাইল খাইয়ে থানায় মে মাসও পুইলাও কেস কাকা আবনি ইয়াগুলো স্টেট গভর্নমেন্ট দুইবার এফিডেভিট ফাইল খাইকা বরং টেন্টেটিভ ডেট বরং এফিডেভিটনি মাধ্যমে সাকলাই রেখা কিন্তু থানায় লাস্ট ফাইনাল হিয়ারিং যে ফ্রমগো আবনি পরে যে ফাইনাল হিয়ারিং নি ইংমানি পরে 13 তারিখ সিনি হাইকোর্ট নি হইতে জাজমেন্ট নহকা ও জাজমেন্ট সাকা যে और रायो साइ रेखा जे नों जे सामानि नवेम्बर नि पाइथाक दिगि जों एक्सरसाइज न कमप्लीट खायनाय बा इलेक्शन खालायै रिजाल्ट रिबै विलेज कमिटी ओ कताल कमिटी आसुब्रे रनाय हनै जे राज्य सरकार सामानि अबनो जों कन्टेस्ट खालायफिका कन्टेस्ट खालायमानि परे फाइनली हाई कोर्ट अबनो राय रेखा जे नवेम्बर नि पाइथागया नवेम्बर नि पुइला जे पुइला वीक पुइला सप्ताहनि बिसिङो न जत्तो इलेक्शन नि जत्तो एक्सरसाइज कमप्लीट खालायै कताल 587 जेता विलेज कमिटी दङ ओ विलेज कमिटी न कताल के आसुग्रिबै बरनि सामुंगो बारजा थेपानानि बागै डाइरेक्शन रिजाखा बा दागि जाखा हाइकोर्ट नि तरफ होइते गते कैसा जों नुगो जों अब हाइकेनो थानाय जे टीटीएडीसी नि इलेक्शन न बसों अब हाइकेनो प्राय 1.5 बछरनि परे जों केस खालाय माना हारो ओ जगा काइसा सिनि वन सप्ताह खालायो जों त्रिपुरा सरकाय सिनि मानथाय सप्ताहनो जेता भारतनि संविधान रिउइ मानि ओ मानथाय सप्ताह बा सिनि अधिकार न जों माननानि सिनि क्षमता करिखेदा बा अधिकार करिखेदा आबनो जों वन सप्ताह खालायो जों माननानि हिंकायनो हाई कोर्ट थाङै केस खालायनो नांगौ सुप्रीम कोर्ट थाङै केस खालायनो नांगौ जों भारतनि नागरिक नै सिनिखे मानथाय सप्ताह करिखेदा अब काइसा प्रश्न बालायखे कतरमा जाय होक अकंग जों आसो फलकना थांलिया कारण चिनि फेवरो हाई कोर्ट जजमेंट दिउ लेखा
tei जों हाई कोर्ट नो आबोनि बागै बेलायखे हामबाय जानांगौ tei khaka hamya pharo tei Tripura ni job to lukorongo जों अबनो कसाना मुसुङो फाइनाल जे नभेम्बर नि बिसिंगो जे 587 ता सिनि विलेज कमिटि नि इलेक्शन ngano ba chongmari ngano o chongmari o jate kasang ke jate sini tiprasani अधिकार no जों सिं sak no sini je samung humungo 587 village जों जाते सराय के नायथके samung humuro khलाइमानि बागै जतनो गाहाम करंखे जानजानि जे वानसुकमानि अमहाके अधिकारनि जे इमप्लिमेंट खलायनानि बागै निजिनि samung humung एलाकाओ डेभलपमेन्ट yang तंगरंगो samung जारिनानि बागै कमिटि आसुग्रेनानि बागै नर फर्स्ट वीक नि बिसिंगो बा आबनि से सिगांपनो इलेक्शन जेफ्रो उंगो जतनो सराय के बोर्ड दिवै कताल कमिटि नो आसुग्रेनानि बागै जतनो मासाइक लायने हाई कोर्ट ने अ साक्लाइमुं नि यागुलो एडिसि हाफांते टिप्रा मथानि अजामारं नि बिसिंगो नुकजाखा खाटुमुं ते टंथंमुं आबो हाइकेनो विलेज काउन्सिल चंगमारि नि बागै टिप्रा मथानि जत आदंरंनो तियार तंनानि बागै साक्लाइमुं रखा टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फियाबा ताबुक आबोनो नायनानि हास्ते चंगमारि बेदेंनि बखाक्ते विलेज काउन्सिल चंगमारि नि सालमारि बुफ्रो साक्लाइजाक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।